या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मुअज़्ज़िज़ सामिईन व नाज़रीन, आज हम एक अल्लाह के इंतहाई बरगुज़ीदा नौजवान जिसके हया को अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कायम व दायम और सलामत रखा, खालिक़े कायनात ने उसे अपनी नाफरमानी से महफूज फरमाया, उस जवान की बात अर्ज़ करने लगे हैं। बसरा में एक बुज़ुर्ग हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मशहूर थे। मुश्क को अरबी में मिस्क कहते हैं, लिहाजा मिस्की के माना है मुश्क बार, यानी मुश्क की खुशबू में बसा हुआ। बिरादरान इस्लाम, वो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त मुश्क बार, मुअत्तर और खुशबूदार रहा करते थे। यहाँ तक कि जिस रास्ते से वो अल्लाह का फ़कीर गुज़र जाता था वो रास्ते भी महक उठते थे। जब मस्जिद के अंदर वो दाखिल होते तो मस्जिद सारी महक उठती, खुशबू लोगों में फैल जाती और लोगों को मालूम हो जाता कि हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ़ ले आए हैं। बिरादरान इस्लाम, नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, किसी ने उनसे अर्ज़ की, हुज़ूर आपकी खुशबू पर तो रकम कसीर खर्च करनी पड़ती होगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमा, मैंने कभी खुशबू ख़रीदी ही नहीं है, न लगाई है। फिर उन्होंने पूछा, जनाब ये खुशबू कैसे आपके मुबारक वजूद से आती है? तो हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, मेरा वाक़या बहुत बड़ा अजीब व गरीब है। आप फरमाते, मैं बगदाद मुअल्ला के एक खुशहाल घराने के अंदर पैदा हुआ। जिस तरह उमरा अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, इसी तरह मेरे वालिदैन ने भी मेरी तालीम में कोई कसर नहीं रखी। मैं बहुत खूबसूरत और बड़ा हयादार था। मेरे वालिद साहब से किसी ने कहा, इसे बाज़ार में बिठाओ ताकि ये लोगों से घुल मिल जाए और इसकी कुछ हया कम हो। चुनाचे मुझे एक बज़ाज़ यानी कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर बिठा दिया गया। एक रोज़ एक बुढ़िया ने आकर कुछ कीमती कपड़े निकलवाए। फिर बज़ाज़ यानी कपड़ा बेचने वाले से कहा, मेरे साथ किसी को भेज दो ताकि जो कपड़े पसंद हों उन्हें लेने के बाद कीमत और बकिया कपड़े वापस लाए। बज़ाज़ ने मुझे उसके साथ भेज दिया। बुढ़िया ने मुझे एक अज़ीमुश्शान महल के अंदर बुढ़िया मुझे ले गई और एक आरास्ता कमरे में मुझे भेज दिया। क्या देखता हूँ, ज़ेवरात से आरास्ता खुश लिबास एक जवान लड़की तख्त पर बैठी हुई है और मुनक्किश कालीन पर बैठी है। तख्त फर्श सब के सब ज़र्री हैं और इस कदर नफीस मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। मुझे देखते ही उस लड़की पर शैतान गालिब आ गई और वो एकदम मेरी तरफ लपकी और छेड़खानी करते हुए मुंह काला करवाने की नीयत से मेरे दर पे हुई। मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डर, मगर उस पर शैतान पूरी तरह मुसल्लत था। जब मैंने उसकी ज़िद देखी तो गुनाह से बचने की तजवीज़ सोची और उससे कहा, मुझे एक लम्हे के लिए इस्तंजा खाने जाना है। उसने आवाज़ दी तो चारों तरफ से लौंडियाँ आ गईं। उसने कहा, अपने आका को बैतुल खला में ले जाओ। मैं जब वहाँ गया तो भागने की कोई सूरत नज़र न आई। मुझे उस औरत के साथ मुंह काला करते हुए अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हया आ रही थी और मुझ पर अज़ाब जहन्नम का खौफ गालिब था। चुनाचे एक ही रास्ता नज़र आया, वो ये कि मैंने अपने इस्तंजा खाने की नजासत से अपने हाथ मुंह वगैरह सान लिए और खूब आंखें निकाल कर उस कनीज़ को डराया जो बाहर रुमाल और पानी लिए खड़ी थी। मैं जब दीवानों की तरह चीखा
اور اس کی طرف لپکا تو ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ کے اندر ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب کے اندر ایک منظر دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک و عنبر کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ سیدنا سید الملائکہ روح القدس جبریل امین کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ یہ روایت روض الریاحین کے صفحہ نمبر 334 پر میرے بھائیوں موجود ہے۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ با حیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے معصیت سے اپنی حفاظت میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں حیا جو ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے۔ حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے اللہ رب ذوالجلال سے ڈرنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ برادران اسلام، لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا۔ علماء اور صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا، مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ اللہ رب ذوالجلال سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف انسان دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے بچے جہاں پروردگار کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا دراصل یہ حیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمیشہ با حیا رکھے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے۔